बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। दोस्तों, एक दिन बीरबल और अकबर महल के सामने चहलकदमी कर रहे थे। ये सख्त सर्द मौसम सरमा में बादल दोपहर का वक्त था। अचानक एक ब्राह्मण मोटे कपड़ों में मलबूस करीब आया, जिसका सर लिपटा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने दस्त बस्ता दरख्वास्त की, आलीजा, बराए करम मेरी मदद फरमाइए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कोई काबिल कदर काम नहीं है जिससे मैं कमाई कर सकूं। मैंने सारी रकम अपनी खुराक पर खर्च करनी है। अब मुझे 1,000 सुनहरी सिक्के अपनी बेटी की शादी के लिए ज़रूरत है। हम कुछ जेवरात अपनी इकलौती बेटी को देना चाहते हैं। इसके अलावा कपड़े और बर्तन भी खरीदने हैं। हमने चंद लोगों को अपने घर में खाने पर भी बुलाना है, इसलिए हमने तेल, आटा, सब्जियां और मसाले वगैरह भी खरीदने हैं। शहनशाह ने पूछा, देखो, जब तुम्हारे पास बिल्कुल रकम नहीं है तो तुम अपनी बेटी को जेवरात क्यों देना चाहते हो? और जब तुम अपने खानदान के लिए खुराक मुयस्सर नहीं कर सकते तो तुम दूसरे लोगों को दावत देने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, आलिजा, ये मेरी देरीना ख्वाहिश है। मैं एक गरीब बाप हूँ, मगर अपनी इकलौती बेटी की शादी पर कुछ रकम खर्च करने का ख्वाब भी देखता हूँ। मैं आपका मशकूर होऊंगा अगर तुम मुझे रकम कमाने का मौका दे दो। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए ज़रूरतमंद हूँ। शहनशाह ने कहा, अच्छा, मैं आपको 1,000 सुनहरी सिक्के कमाने का मौका देता हूँ। तुम जाओ और इस बाग की झील में ठंडे पानी में खड़े हो जाओ। तुम कल सूरज निकलने पर पानी से बाहर आओगे। बीरबल ये देखकर परेशान हो गया। इसने बुरा महसूस किया कि शहनशाह गरीब ब्राह्मण पर ज़रा सख्त हो गया है। वो ठंडे पानी में सारी रात खड़ा नहीं हो सकेगा और यकीनन वो मर जाएगा। पर अब ब्राह्मण खुश नजर आ रहा था। वो मुहाफिजों के साथ झील पर गया और ठंडे पानी में दाखिल हो गया। मुहाफिज ने बीरबल से कहा, जनाब, सख्त सर्दी में ब्राह्मण मर जाएगा। बीरबल ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? शायद वो अपने इरादे में मजबूत होगा, मगर इसकी कामयाबी के मौके बहुत कम ही हैं। लेकिन अगले रोज़ तमाम की खुशियाँ दुबाला थी कि ब्राह्मण जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। सूरज तलू हो चुका था। ब्राह्मण कामयाब और फातेह झील के ठंडे पानी से बाहर आया। शहनशाह ने पूछा, तुमने कैसे नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया? ये मुश्किल काम था। तुमने बड़ा कारनामा किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम इस भेद की वजाहत कर सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, आलिजा, इसमें कोई राज की बात नहीं है। सिर्फ कामयाबी हासिल करने का अज़्म था। मैंने कामयाबी हासिल करने का अज़्म कर लिया था। अकबर ने पूछा, तुमने ठंडे पानी में कैसे रात बसर की? ब्राह्मण ने कहा, मैं महल की रोशनाइयों को देखता रहा। अकबर ने कहा, तुमने ज़रूरी हरारत महल की रोशनाइयों से हासिल की और ठंडे पानी की सर्दी को महसूस ना किया और बड़े आराम से रात बसर कर ली। अच्छा, इस हालत में मैं तुझे इनाम नहीं दे सकता। तुम अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण को ये सुनकर बड़ा सदमा पहुंचा कि कैसे 100 गज के फासले पर रोशनाइयां झील के ठंडे पानी में खड़े आदमी को सर्द रात में गरमाइश पहुंचा सकती हैं। अकबर सिर्फ बहाना तलाश करना चाहता था। ये इसकी तरफ से बड़ी ज्यादती थी कि ब्राह्मण को इसके वादे के मुताबिक रकम अदा ना की गई। अकबर ने अपना मुंह फेरा और महल की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों ने बेयादो मददगार एक दूसरे को देखा। बीरबल इसके पीछे घर गया। ब्राह्मण के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगले रोज बीरबल शहनशाह के पास गया और कहा, शहनशाह, मैंने अब खिचड़ी बनाना सीखा है। कल मेरी रिहाइश गाह पर आए और मेरी स्पेशल खिचड़ी चखें। अकबर खुश हो गया कि बीरबल ने अगले दिन मुझे दावत पर बुलाया है। अकबर बीरबल के घर गया। इसके हमरा दरबारी भी थे। बीरबल ने फूल पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया, जबकि इसके नौकरों ने अतर छिड़क कर इस्तकबाल भी किया। इनको एक बड़े हाल में, जिसको नरम गद्दों और कालीनों से सजाया गया था, वहां ले जाया गया। नौकरों के हाथ में बड़े बड़े पंखे दिए गए।
اکبر اس وقت مسکرا رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ بیربل ان کو آرام پہنچا رہا ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر ان کو بیربل کی طرف سے صاف پانی کا گلاس بھی پیش نہ کیا گیا۔ اکبر کو بھوک لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ شہنشاہ اکبر نے پوچھا، بیربل کہاں ہے؟ نوکروں نے جواب دیا، باہر باغ میں ہے۔ اکبر نے کہا، جب میں نے 1 گھنٹہ پہلے پوچھا تو تم نے جب بھی یہی جواب دیا کہ وہ باغ میں ہے۔ وہ باغ میں کیا کر رہا ہے؟ نوکر نے عرض کی، عالیجا معاف فرمائیے، وہ وہاں کھچڑی پکانے میں مصروف ہے۔ اکبر ناراض ہو گیا اور نوکروں پر بڑبڑاتا ہوا بولا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ نوکر شہنشاہ اور درباریوں کو بیربل کے باغ میں لے گئے۔ وہاں بیربل بڑ کے درخت کے نیچے ٹہنیاں اور لکڑیاں آگ پر ڈال رہا تھا۔ اکبر نے پوچھا، تمہاری کھچڑی کہاں ہے؟ بیربل کھڑا ہو گیا اور آرام سے اپنی انگلی سے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ درخت کے اوپر ایک بڑا برتن لٹک رہا تھا، لمبے پام درخت کے اوپر سے۔ اکبر اور اس کے درباریوں نے اپنی گردنیں مروڑی اس برتن کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا؟ اکبر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ہم بھوکے ہیں اور تم ہمیں بڑا برتن دکھا رہے ہو جو کہ اس درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بیربل نے کہا، عالیجا مجھے بڑا افسوس ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے چاول، دالیں، پیاز اور لہسن وغیرہ تمام اس برتن میں ڈال دیے ہیں۔ براہ کرم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے خود بہت سی لکڑیاں اور گھاس وغیرہ آگ میں ڈالی ہیں، مگر مجھے علم نہیں کہ وہ اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں۔ اکبر نے کہا، برتن اور آگ کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ ہے۔ برتن تک حرارت اتنی بلندی تک کیسے پہنچ سکتی ہے درخت کے اوپر؟ بیربل نے کہا، میرا خیال ہے کہ زمین سے حرارت برتن تک پہنچ رہی ہے۔ اکبر ناراض ہو کر چلایا، تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ بیربل نے کہا، عالیجا معاف فرمائیے، اگر غریب برہمن ٹھنڈے پانی میں کھڑا محل کی روشنائیوں سے گرمائش حاصل کر سکتا ہے جو کہ 100 گز کے فاصلے پر جل رہے تھے، تو یہ برتن بھی حرارت حاصل کر سکتا ہے جو کہ صرف 10 گز کے فاصلے پر جلتے ہوئے آگ کے قریب ہے۔ اکبر نے کہا، اب میں تمہارا مقصد سمجھا، مجھے غریب برہمن پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حقیقت میں بڑا افسوس ہے، میں نے برہمن کو 2000 سنہری سکے ادا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کو میرے پاس بھیجو۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے عقل سکھا دی۔ بیربل خوش تھا کہ برہمن شہنشاہ سے اپنا انعام جو کہ 2000 تک دگنا ہو چکا ہوگا حاصل کرے گا۔ بیربل نے کہا، میرے ساتھ مکان کے اندر آئیے، میں نے آپ کے کھانے کے انتظامات کیے ہیں، وہاں بہت سے کھانے اور کھچڑی بھی ہے۔ وہ تمام ہنستے ہوئے بیربل کے پیچھے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ دوستوں کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔